जदि आपण झील पटेइबाकू चाहुचंती पड़िशा घर सुंदरी भाउजको पटेइबाकू चाहुचंती ताठारू निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करिबाकू चाहुचंती तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे केवल 5टी रसुण कुला साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण नारी मोहिनी वशीकरण। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल 5टी रसुण कुला आनिबे आउ कला सूता आनिबे। तापरे मु आपणकू किछि प्रयोग विधि बतेइबी आपण सेही प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिदेबे। तापरे देखिबे जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपे आपे पटिजिबो। निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी बा सुंदरी भाउजको आपण दिन राति भाबुचंती तार सुंदरता को देखि ताड़को आकर्षित हेउचंती से नारी निजे फोन करिबो हाथ धरिकी घर को डाकिबो जहा चाहिबे ताहा करिबो आपणकर सबु इच्छा पूर्ण करिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती आउ आपण चाहुचंती कि से झियो निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू तेबे मो कथा मानी 5टी रसुण कुला आउ कला सूता आनी एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो आपणको प्रेम रे दीवानी हे जिवो आपणकू भल पाउची बोली कहिबो आपणकू छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकू स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी आपण किपरि घरे बसी बसी 5टी रसुण कुला आउ कला सूता साहाय्य रे झियो पटेई पारिबे पड़िशा घर सुंदरी भाउजको निज बसरे करि पारिबे। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जायनी। तेणु एहाकू आपण भाबी चिंती कि प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना मात्र थरे, हाँ फ्रेंड्स, मात्र थरे जेउ झियो बा विवाहिता नारी उपरे आपण 5टी रसुण कुलार एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो आपणक प्रेम रे दीवानी हे जिवो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सीए करिबो आपणकर सबु इच्छा पूर्ण करिबो। हाँ फ्रेंड्स, केते थर एमिति हेई थाए कि आपण जेउ झियो को भल पाउचंती सीए आपणकू भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए आउ आपण ता पछरे गोड़े गोड़े निजर सबु समय सारी दियंती किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िछंती जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर झियो को पटेई पारुनांती तेबे मो कथा मानी आजी 5टी रसुण कुलाणी एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झियो जेते दूर रे थिले मध्य राति दिन आपणको कथा भाबिबो आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहिबो आपणकू छाड़ी रही परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य रे आपण वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी परिबे। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे केमिति करिबे एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपणकू ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित मूलरू शेष पर्यंत देखंतु। अधारू छाड़िकी पळैले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, मु आपणकू सबु बेले कहूची जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए
ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତାରେ ଆପଣ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ। ବିଧି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଦିନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଣିବେ ଆଉ କଳା ସୂତା ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ ସୂତା ଥିବ, ସିଲେଇ ସୂତା, ସେଇ କଳା ରଙ୍ଗର ସିଲେଇ ସୂତା ଆଣିବେ। ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି କରିବେ। ମାଳ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ମାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାହାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି ରସୁଣ କୁଲାର ମାଳ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଳରୁ ଗୋଟିଏ ରସୁଣକୁ ଛୁଇଁବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଛୁଇଁବେ। 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହିପରି 5 ଥର କରିସାରିବା ପରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।